پاکستان جیسے ملک میں ڈیمز بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان سے نہ صرف سستی بجلی پیدا کی جاتی ہے بلکہ ان کے پانی کو زرعی آبپاشی، سیلابوں کی روک تھام، صاف پانی کی ترسیل اور اس کے علاوہ خشک سالی کے لیے پانی کے ذخیرے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی کمیشن برائے ڈیمز کے مطابق موجودہ وقت میں پاکستان میں 150 سے زیادہ چھوٹے بڑے ڈیم موجود ہیں۔ ان میں سے 2 ڈیمز تربیلا اور منگلا ڈیم دنیا کے بڑے بڑے ڈیموں میں آتے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو پاکستان کے 10 بڑے ڈیموں کے بارے میں بتانا ہے۔ نمبر 10، سباق زئی ڈیم۔ دریائے ژوب پر واقع سباق زئی ڈیم بلوچستان کے ضلع ژوب میں واقع ہے۔ یہ 7300 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ 2004 میں اس پر کام شروع ہوا۔ پرویز مشرف نے اس منصوبے کا باقاعدہ افتتاح 3 ستمبر 2007 میں کیا۔ نمبر 9، علائی غوڑ ڈیم۔ دریائے سندھ کی خیبر پختونخوا کے ضلع بٹگرام سے گزرنے والی شاخ پر بنے اس ڈیم کا مقصد پانی کا ذخیرہ نہیں ہے بلکہ چلتے پانی کا رخ موڑ کر ٹربائنز چلانا ہے، جس سے انتہائی سستی بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی استعداد 121 میگا واٹ ہے۔ نمبر 8، میرانی ڈیم۔ دریائے کیچ پر واقع میرانی ڈیم بلوچستان کے ضلع کیچ میں واقع ہے۔ 3,02,000 ایکڑ فیٹ کا یہ ذخیرہ جولائی 2006 میں مکمل ہوا۔ اگرچہ اس منصوبے کو 1956 میں قابل عمل قرار دے دیا گیا تھا، لیکن اس وقت دوسرے مسائل سامنے آنے کی وجہ سے اس ڈیم پر کام رکا رہا۔ آخر گوادر پورٹ کے منصوبے کے ساتھ ہی 45 سال بعد اس ڈیم پر بھی کام شروع کر دیا گیا۔ گوادر کے شہر کو پانی کی ترسیل کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ڈیم ہے۔ صدر پرویز مشرف نے اگست 2001 میں اس منصوبے کا افتتاح کیا اور جون 2007 میں اس نے مکمل طور پر کام شروع کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ جون 2007 کے سائیکلون یم ین میں اس ڈیم کی وجہ سے اس کے ارد گرد کے علاقوں ناصر آباد، نودیز اور کلاتک میں بڑے پیمانے پر تباہی بھی ہوئی۔ اس وقت سینٹ میں اس پر سوالات بھی اٹھائے گئے اور اس ڈیم کو ایک بڑی تباہی قرار دے کر حکومت پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی گئی تھی۔ حکومت وقت نے مقامی لوگوں کے شدید احتجاج کے بعد اگرچہ ذمہ داری قبول کر لی، لیکن ابھی تک ان کو نقصانات کی مد میں کوئی ادائیگی نہیں کی گئی۔ نمبر 7، خانپور ڈیم۔ خانپور ڈیم دریائے ہرو پر خیبر پختونخوا کی تحصیل خانپور میں واقع ہے۔ یہ خانپور جھیل سے منسلک ہے جس سے راولپنڈی اور اسلام آباد کو پینے کا پانی مہیا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ارد گرد کے علاقوں کی زرعی آبپاشی کا بھی یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ ڈیم 1,10,000 ایکڑ فیٹ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ڈیم 15 سال کی مدت میں تعمیر ہوا اور 1983 میں مکمل ہوا۔ اس پر تقریباً 13 ارب روپے کی لاگت آئی۔ خانپور ڈیم ایک انتہائی بڑا سیاحتی مقام بھی ہے۔ ہر ہفتے اور اتوار کے دن تقریباً 40 سے 50 ہزار لوگ یہاں آتے ہیں۔ خانپور ڈیم کا نیلا اور ہرا صاف ستھرا پانی ہر کسی کے لیے کشش کا باعث بنتا ہے، جبکہ ارد گرد بت مت زمانے کے آثار قدیمہ کی موجودگی بھی لوگوں کے آنے کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 6، گومل زام ڈیم۔ چٹانوں کے بیچ گومل زام ڈیم جنوبی وزیرستان ایجنسی کے علاقے وانا میں بنایا گیا ہے۔ دریائے گومل جو کہ دریائے سندھ کی ایک شاخ ہی ہے، اس پر یہ ڈیم واقع ہے۔ اس ڈیم کا مقصد زرعی اراضی کو پانی کی ترسیل، سیلاب کی روک تھام اور پانی سے بجلی بنانا ہے۔ اگست 2001 میں اس ڈیم کی تعمیر شروع ہوئی اور اپریل 2011 میں یہ ڈیم مکمل ہو گیا۔ بجلی بنانے کے لیے مشینری اگست 2013 میں نصب کی گئی اور ستمبر 2013 میں اس وقت کے وفاقی وزیر برائے پانی اور بجلی خواجہ محمد آصف نے باقاعدہ طور پر اس کا افتتاح کر دیا۔ گورنر خیبر پختونخوا شوکت اللہ خان اور امریکی سفیر رچرڈ اولسن بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ تھے۔ ادھر یہ بتانا ضروری ہے کہ اس ڈیم کی رپورٹ 1898 میں برطانوی راج کے دوران تیار کی گئی تھی۔ ان کے مطابق یہ جگہ ڈیم بنانے کے لیے مناسب تھی۔ 1963 میں حکومت پاکستان نے اس پر کام شروع کرنے کی باقاعدہ منظوری دی، لیکن 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد یہ معاملہ دب گیا اور 2001 میں مقامی وزیر امین اللہ گنڈاپور نے اس معاملے کو اٹھایا اور صدر پرویز مشرف کے نوٹس میں لے کر آئے، جس کے بعد 14 اگست 2001 کو اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ ہمسایہ ملک چین کے تعاون سے 4.38 ارب روپے کی لاگت سے اس ڈیم کو تعمیر کیا جانا تھا، لیکن 2004 میں تحریک طالبان پاکستان نے اکتوبر کے مہینے میں 2 چینی انجینئرز کو اغوا کر لیا، جس کے بعد اس پر کام رک گیا۔ 2007 میں اس پر دوبارہ کام شروع کیا گیا، لیکن کام رک کر دوبارہ شروع کرنے کی وجہ سے اس کی لاگت 13 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ 2010 میں پاکستان میں شدید سیلابوں کی وجہ سے ایک بار پھر اس ڈیم پر کام رک گیا۔ یو ایس ایڈ کے مالی تعاون کی وجہ سے اکتوبر 2010 میں اس پر دوبارہ کام شروع ہوا۔ اس وقت تک ڈیم 92% تک مکمل ہو چکا تھا۔ اپریل 2011 میں یہ ڈیم مکمل طور پر تیار ہو گیا، لیکن ایک بار پھر تحریک طالبان پاکستان نے 8
मजदूर अगवा कर लिए जो डैम पर काम कर रहे थे। 7 मजदूरों को हुकूमत पाकिस्तान ने 25 मिलियन की खतीर रकम कमांडर लतीफ ग्रुप को देकर बाजियाब करवा लिया, लेकिन 8वें मजदूर का क्या हुआ उसका आज तक पता नहीं। बहुत तकलीफों और मुसीबतों से बनने वाले इस डैम ने 12 सितंबर 2013 को मुकम्मल तौर पर काम शुरू कर दिया। इस डैम का बड़ा मकसद ज़राई अराजी को आबपाशी के लिए पानी मुहैया करना है, जबकि छोटे पैमाने पर यानी 17.4 मेगावाट बिजली भी इस डैम से बनती है। नंबर 5 वर्सक डैम। दरियाए काबल पर बना हुआ वर्सक डैम पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में वाक़या है। इसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत 243 मेगावाट है। इस डैम को बनाने में कनाडा की हुकूमत ने पाकिस्तान की माली इमदाद की थी। इसको 2 हिस्सों में बनाया गया था। पहला हिस्सा 1960 में मुकम्मल हो गया था और आधी बिजली बनाने वाले आलात की तनसीब हो चुकी थी। दूसरा हिस्सा 1981 में मुकम्मल हुआ, जिसमें इसकी बिजली पैदा करने की इस्तेदाद दुगनी कर दी गई। 2012 में वापडा ने फैसला किया कि वर्सक डैम की बिजली बनाने की इस्तेदाद में इजाफा किया जाए और इसकी पैदावारी सलाहियत बढ़ाकर 525 मेगावाट तक ले जाई जाए, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। 2015 में यह बात खबरों की जीनत भी बनी कि जर्मनी और फ्रांस ने मुश्तरका तौर पर 40 मिलियन यूरो की रकम देने का ऐलान भी किया है, जो कि वर्सक डैम के लिए होगा, लेकिन फिल वक्त वर्सक डैम में बेहतरी के हवाले से कोई खबर नहीं आई। नंबर 4 गाजी भरोथा डैम। इस डैम का मकसद पानी जखीरा करने के बजाय दरियाए सिंध के पानी का रुख मोड़कर सस्ती बिजली पैदा करना है। इसकी इस्तेदाद 1450 मेगावाट बिजली पैदा करने की है। ये पंजाब के इलाके अटक में वाक़या है और 1995 में इसे मुकम्मल किया गया। इसे 2.1 अरब डॉलर की खतीर रकम की मदद से मुकम्मल किया गया और इस रकम को पूरा करने में आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, जापान बैंक, यूरोपियन बैंक और इस्लामी तरक्याती बैंक ने मदद की। यहाँ ये बात कहना इंतहाई ज़रूरी है कि तरबेला डैम का सबसे बड़ा और अहम मकसद आबपाशी के लिए पानी फराहम करना है। अगर किसी वक्त पानी की ज़रूरत कम पड़ जाए तो तरबेला डैम से पानी के कम अखराज की वजह से बिजली की पैदावार बहुत कम पड़ जाती है। इसी मकसद के लिए गाजी बरोथा डैम बना, ताकि जब तरबेला डैम बिजली ना बना रहा हो तो बिजली की पैदावार मुतासिर ना हो और गाजी बरोथा से मुल्क की बिजली की ज़रूरियात पूरी होती रहें। नंबर 3 हब डैम। दरियाए हब पर वाक़या हब डैम कराची और लसबेला के बॉर्डर पर वाक़ है। ये डैम 24,300 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डैम है। कराची शहर को पीने का पानी मुहैया करने का एक बड़ा जरिया यही डैम है। 1974 में हुकूमत सिंध ने इस डैम के इर्द गिर्द 27,219 एकड़ के इलाके को जंगली हयात के लिए महफूज इलाका करार दिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत से हिजरत करने वाले परिंदे आकर मौसम गर्मा गुजारते हैं। हब डैम एक सियाहती मकाम भी है और हर छुट्टी के रोज यहाँ पर कराची और गिरदोनवां से लोगों की बड़ी तादाद पिकनिक मनाने, तैराकी करने और मछलियां पकड़ने आती है। सियाहों के कयाम के लिए वापडा का एक रेस्ट हाउस भी यहाँ मौजूद है। नंबर 2 मंगला डैम। इस डैम की तामीर 1961 में शुरू हुई, जबकि 1967 में यह डैम मुकम्मल हुआ। मंगला डैम जिला मीरपुर आज़ाद कश्मीर में दरियाए जेहलम पर वाक़या है। बिनी एंड पार्टनर्स ने इस डैम को डिजाइन किया और इसकी तामीर में 8 अमरीकी कंपनियों के ग्रुप ने हिस्सा लिया। इस डैम की तामीर पर 1.47 अरब डॉलर की लागत आई। 5 दिसंबर 1971 को भारतीय फजाइया ने आलमी कवानीन, जिनके मुताबिक जंग में पानी के बड़े ज़खायर को निशाना नहीं बनाया जा सकता, की खिलाफ वर्जी करते हुए मंगला डैम पर बमबारी की, जिसके नतीजे में इसे शदीद नुकसान पहुंचा। 1 सितंबर 2013 को मंगला डैम में पानी की सतह तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 1237.15 फीट तक पहुंच गई, जबकि इसकी कुल इस्तेदाद 1242 फीट थी। अगरचा मंगला डैम पर कई दफा काम हो चुका है, लेकिन इसकी बिजली पैदा करने की बुनियादी इस्तेदाद जो कि 1000 मेगावाट है में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं किया जा सका और सिर्फ 1310 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत तक ही ले जाया जा सका है। इस डैम को बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को मीरपुर के 280 देहात से लोगों को मुंतकिल करना पड़ा और तकरीबन 1,10,000 अफराद मुंतकिल हुए। डैम से मुतासिर अफराद में से कुछ लोगों को बरतानिया के वर्क परमिट वीज़ा जारी किए गए और आज बरतानिया में एक अंदाजे के मुताबिक 7.5 लाख मीरपुरी आबाद हैं। ब्रैडफोर्ड, जो कि बरतानिया का एक सनती इलाका है, की 3/4 आबादी मीरपुरियों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 तरबेला डैम। तरबेला डैम मिट्टी और चट्टानों से बना हुआ है। इस तरह के बनाए गए डैमों में ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। इसका नाम तरबेला डैम इसलिए है क्योंकि ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाके तरबेला में दरिया सिंध पर बना हुआ है। इसकी तामीर 1968 में शुरू हुई, जबकि 1976 में इसकी तामीर मुकम्मल हो गई। इस पर 1.49 अरब डॉलर लागत आई। इसका रकबा 250 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जबकि इसकी लंबाई 80.5 किलोमीटर है। बुनियादी तौर पर इसकी बिजली की पैदावारी सलाहियत 3478 मेगावाट थी, जिसे 4 तोसीई मराहिल के जरिए बढ़ाकर 4888 मेगावाट
स्टार्ट कर दिया गया। अब इसके 5वें तोसी मरहले पर काम जारी है, जिसके पूरा होने पर इसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत 6298 मेगावाट हो जाएगी। पिछले 38 साल में तरबेला डैम की पानी जमा करने की सलाहियत में तकरीबन 33% कमी आ चुकी है, जिसकी वजह इसकी तह में मिट्टी और मादनियात का जमा हो जाना है। इसके बनते वक्त इसकी उम्र का अंदाजा तकरीबन 50 साल लगाया गया था, लेकिन इसकी तह में मिट्टी और मादनियात के जमा होने की रफ्तार फिलहाल मुनासिब है और नए अंदाजों के मुताबिक इसकी उम्र 85 साल तक जा सकती है, यानी कि 2060 तक यह डैम पाकिस्तान के लिए कारआमद रह सकता है। दिया मीर भाषा डैम की तामीर की सूरत में इस डैम की सफाई मुमकिन हो सकेगी और इसकी उम्र मजीद भी बढ़ाई जा सकती है। पाकिस्तान में अगरचे डैमों को बहुत नज़रअंदाज किया गया, लेकिन अब इनकी अहमियत सामने आने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दिया मीर भाषा डैम फंड कायम किया है और ये अवलीन तरजीह के तौर पर सामने है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे डैम्स ज़ेर गौर हैं, जिनमें सर फहरिस्त गोरख डैम, पिलार डैम, वेंदर डैम, हंगोल डैम, सुकलीजी डैम, बोंजी डैम, कुरमतंगी डैम, दासू डैम, बाड़ा डैम, मुंडा डैम, कालाम डैम, ओथलाम डैम, जब्बा डैम, अखूरी डैम और कालाबाग डैम हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में डैम्स ही रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। हुकूमत को इस बात का इदराक करके जल्द अज जल्द छोटे बड़े डैम्स का एक नेटवर्क बनाना होगा, वरना पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लें पानी के संगीन मसाइल का शिकार होंगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।